बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेणु आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय तो वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु निज पई आपण 10 मिनिट समय दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानंतु। बंधु माने कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र जन्माष्टमी ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे देवगुरु बृहस्पति निजर नक्षत्र परिवर्तन करुछंती, पुनर्वसु नक्षत्र रे प्रवेश करुछंती। एहा परे सूर्य मध्य निजर राशि परिवर्तन करुछंती। आपणकर सप्तम भाव को केंद्र को चलन करुछंती, जहा फल रे आपणक भाग्य रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। बंधु माने बुध शुक्र एवं सूर्य निजर राशि परिवर्तन करुछंती। मंगल मध्य निजर राशि परिवर्तन करुछंती, जहा फल रे आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि। पुनर्बार एही पवित्र जन्माष्टमी ठारू आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही पवित्र राखी पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे एहा पूर्वरु आपणकर मध्य जदि कुंभ राशि होइथाय तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला, कारण सूर्य आपणकर षष्ठ भाव रे गोचर करुथिले। आपणकर अनेक कार्य मध्य अटकी रहिथिला। तेबे आपणकर अटकी रहिथिबा प्रत्येक कार्य एही पवित्र जन्माष्टमी ठारू चालू हेबाकु लागिबो। आपणकर पूर्वरु धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपणक उपरे ऋण करजर भार बढ़ी जाइथिला। आपण ऋण करजर भाररु बाहरी पारु नथिले। घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अन्य शेषरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकर योग्यता थिबा सत्वे मध्य आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति को नै आपण चिंतित रहुथिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे आपणको सफलता मिलि पारु नथिला। तेबे एभली जहा भी किछि समस्या आपणको जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एही पवित्र जन्माष्टमी ठारू आपणक जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। बंधु माने सर्वप्रथमे देवगुरु बृहस्पति निजर नक्षत्र परिवर्तन करुछंती, पुनर्वसु नक्षत्र को प्रवेश करुछंती। बृहस्पति आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती। बृहस्पतिक सहित दैत्य गुरु शुक्र मध्य विराजमान अछंती, जे हेउछंती आपणकर भाग्य भावर अधिपति। तेबे एहा आपणको पई सुवर्ण सुजोग अटे। एही पवित्र जन्माष्टमी परे आपण निजे देखिबे भाग्य आपणकर साथ देब। प्रत्येक कार्य रे आपणको सफलता मिलिबो। शॉर्टकट तरीका रे आपण धन उपार्जन करिवे। आपण कोनोसी बड़ कार्य आरंभ करि पारंती। कोनोसी बड़ जिनिस मध्य आपण क्रय करि पारंती। किछि नूतन जिनिस आपण घर पाई किनि पारंती। आपण जदि शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट किंबा ट्रेडिंग रे काम करूछंती तेबे आकस्मिक भाबरे आपणको धन लाभ होइबो। एही जन्माष्टमी परे आपणको गृह रे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य होई पारे। गुरुंकर शुभ दृष्टि आपणकर भाग्य भाव उपरे पडुथिबा हेतु आपणकर मन धर्म आडको अग्रसर हेबो। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा मध्य करि पारंती। गुरु आपणकर पंचम भाव रे रही आपणकर एकादश भाव अर्थात लाभ स्थान को देखुछंती।
ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧନ ଉପାର୍ଜନର ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଭୂମି, ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଘର କିଣିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ୟୁତି ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ କମ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତେବେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଜିମ୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ, ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଚାଲାକ ଚତୁର ବନିବେ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପୁଣି ସ୍ୱରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ କରିବେ, ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ ବିଜନେସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଆସିପାରେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ପୁଞ୍ଜି ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ସନ୍ତାନର କାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ୟୁତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବନୁଥିବା କାରଣରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ମିଳନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ନିଜର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢାରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିପାରନ୍ତି। ପାଠ ପଢାରେ କିଛି ବଡ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ପାଠ ପଢାରେ କିଛି ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି
तेबे सेथिरे आपण निश्चित भाबरे उत्तीर्ण करिवे, कारण सूर्य आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। राहु आपणकर प्रथम भाव में रही आपणकर माइंड को बेले बेले डाइवर्ट करि पारंती, किंतु ग्रह चलन किछि एपरि भाव में हेउछि जे आपण निजर पाठ पढ़ारे किछि बड़ करि पारंती। बुध आपणकर षष्ठ भाव में थिबा कारणरू जदि आपण कोनोसी ऋण करजर मायाजाल रे फसी जाइथिले, करजर मायाजालरू आपण मुक्त होई पारु नथिले, तो एही जन्माष्टमी परे आपण समस्त ऋण करजर मायाजालरू मुक्ति पाइजिबे। समस्त ऋण करज को सुझिबाको आपण सक्षम होई पारिबे। किंतु मंगल आपणकर अष्टम भाव में चलन करुथिबारु वर्तमान समय आपण टिके गाड़ी मोटर चलाचल करबा समय सतर्कता अवलंबन करंतु। एही जन्माष्टमी परे आपण कोनोसी छोट मोट जगह को टिके अधिक यात्रा करि पारंती। जे माने ऑनलाइन रो काम करूछंती, मार्केटिंग रो काम करूछंती, फाइनेंस क्षेत्र रे काम करूछंती, कंस्ट्रक्शन रो काम करूछंती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रो काम करूछंती, सेमानंको सेमानंको काम रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। आपण आपणकर कैरियर रे मध्य बहुत अधिक उन्नति करिवे। आकस्मिक भाव रे आपणकर प्रमोशन होई पारे। जदि आपण चाकरी रो अनुसंधान रे थिले एवं चाकरी पाई आपण चेष्टा जारी रखिछंती, तो अचानक भाव रे आपणको चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे, किंतु आपण निजर चेष्टा जारी रखिबा उचित। जो माने पूर्वरु चाकरी करिछंती सेमानकर चाकरी क्षेत्र रे प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुछि। आपण आपणकर काम को नै विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। ऊपर ऑफिसरकर सपोर्ट आपणको प्राप्ति हेबो। आपणको पाखको नुआ नुआ काम आसी पारे। आपण समस्त टार्गेट को अचीव करि पारिबे। कर्म क्षेत्र रे आपणको सम्मानित करा जाई पारे। तो मोटामोटी भाव रे देखिबाकू गले एही पवित्र जन्माष्टमी परे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने समस्त क्षेत्र रे उन्नति करबाकू जाउछंती। ताहा आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे हेउ, कैरियर रे हेउ, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे हेउ, भाग्य क्षेत्र रे हेउ, प्रत्येक क्षेत्र रे आपण उन्नति करबाकू जाउछंती। तेबे अधिक शुभ फल प्राप्ति करबा पई आपण प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण कला कुकुर एवं काऊ को खाइबाकू दियंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भाबरे आपनको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आपणकर भाग्य रे मध्ये उन्नति आसीबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरक निकट रे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।